السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك الأستاذ المدن من موقع ماتبيوف، موقع شرح دروس الرياضيات باللغة الفرنسية للمسالك الدولية. إذن في الحلقة الفارطة رأيت معكم دائما في الدرس ديال les opérations sur les fractions ou les nombres qui s'écrit sous la forme fractionnaire. شفت معكم البلس يعني l'addition ولا la somme de deux nombres en écriture fractionnaire. هاد الحلقة إلا ما شفتيهاش ضغط هنايا وغادي تشوفها. دابا غادي نمشيو للحلقة الأخرى اللي غادي نشوفو فيها لا سوستراكسيون. لا سوستراكسيون هي الفرق. لا ميم شوز، لا سوستراكسيون، لاديسيون لا ميم شوز. انا كندير كل حلقه بوحدها باش نشرح لكم بشويه بشويه، وحاولوا ما امكن تتبعوا معايا جميع الفيديوهات وان شاء الله غيكون غير الخير. يلا بسم الله نبداو الحلقه ديال اليوم. دا العنوان ديال الدرس هما لي فراكسيون، لي زوبيراسيون سور لي فراكسيون. هاد الحلقه بالضبط غادي نشوفوا فيها كومون سوسترير دي فراكسيون او بيان فير لا سوستراكسيون دي فراكسيون، يعني الفرق جوج الاعداد على شكل كسر بغينا نديروا ليهم الفرق. نبداو بلا بروبريتي. لا بروميير بروبريتي غادي نكتب لكم لو كا او les deux nombres ou bien les deux fractions ont le même dénominateur, c'est-à-dire par exemple A sur B moins C sur B. Pour faire cette soustraction très simple, on conserve le même dénominateur, كنحتفظوا بنفس المقام اللي هو B, et puis كنديروا A moins C, tout simplement. Et voilà. غادي نديروا واحد لابليكاسيون. يلا شباب هذه هي لابليكاسيون. نبداو بهذا. تلاحظ بان اسهل قناه على اليوتيوب هي القناه ديالي اللي كدير امثله بسيطه جدا. هذا اتعمده دائما، نبقى نقولها لكم دائما ان دائما القناه ديالي مبسطه للتلاميذ الذين لا يفهمون جيدا الرياضيات. يلا شوفوا معايا الشباب شنو غادي نديرو هنايا. كما كتلاحظوا عندنا لو ميم دينوميناتور. تو سامبلومون شنو كنديرو كما القاعده اللي الفوق، on conserve le même dénominateur, c'est-à-dire 10. On dirait une soustraction, c'est-à-dire 13 moins 5. 13 moins 5, il nous donne 8, égale à 8 sur 10. 8 sur 10, on peut simplifier par 2. كلينا نختزل بجوج. إذا يمكن ندير هنا 4 fois 2 égale à 8 et 5 fois 2 égale à 10. En simplifiant par 2, il nous reste égal à 4 sur 5 ou bien 4 cinquièmes. 4 sur 5 qui est irréductible ou bien simplifié. Maintenant, passons à l'autre exemple. On a 84 sur 10 moins 65 sur 10. Le même dénominateur. On a ici le même dénominateur qui est 10. Comme l'autre exemple. Et on fait la soustraction de 84 moins 65. Il nous donne 19 sur 10. Qui est simplifié. ما نحتاجوش نعاودو نكتبوها، صافي راه هادي simplifié. ممكنش نختزلوها 19 sur 10 صافي غنخليوها هكاك. هنايا لا ميم شوز on conserve le même dénominateur qui est 100 ياك، وهنا نديرو لا soustraction 900 moins 60 23. Le dénominateur toujours est 100. Et la soustraction, il nous donne 277. 277 باش تكمل بطبيعة الحال 700 وبقية 200 باش تكمل 900. فوالا كتلفني هاد الكتبة 277 sur 100. La deuxième propriété. La deuxième propriété, le cas où les deux fractions n'ont pas le même
dénominateur. عندهم نفس المقام. Pour calculer la différence عاود طلعت deux fois. La différence de deux nombres en écriture fractionnaire ou bien deux fractions. Il y a deux étapes. L'étape numéro 1. Il faut d'abord réduire les deux nombres en écriture fractionnaire au même dénominateur. La même chose que l'addition. Le même dénominateur. Et puis la deuxième étape, on soustrait ou bien faire la différence. Des numérateurs, donc les numérateurs, et on garde le dénominateur commun. On conserve ou bien on garde le dénominateur commun. نخليو هذاك المقام المشترك وكنديروا الفرق ديال les numérateurs. نديروا واحد l'exercice. Dans cette deuxième application, ou bien exercice numéro 2, dans le cas où dénominateur de l'une est un multiple de dénominateur de l'autre. غادي نشوفوا في لو كا فاش كيكون واحد فيهم ملتيبل ديال الاخر كيفاش كنديروا. غادي نبداو بدي زيكزامبل très simple. 2 sur 3 plus 5 sur 12. غتلاحظ بلي 12 est un multiple de 3. Tout simplement, il suffit de faire le produit par 4 ici et on obtient 12 à partir de 3. C'est-à-dire il est 3 fois 4, il nous donne un 12. C'est-à-dire غادي نديرو هنا fois 4 fois 4. Cette première fraction devient 2 fois 4, 8. 8 sur 12. 8 sur 12 plus 5 sur 12. Le dénominateur c'est 12. Et 8 plus 5, il nous donne 13 sur 12. Qui est simplifié ou bien irréductible. Tout simplement, كيشفتو ساهل هادشي بزاف. هنايا نديرو 19 sur 12 moins 3 sur 2. C'est la même chose, il suffit de faire le produit ici par 6, car 2 fois 6, il nous donne 12. Pour que les deux fractions soient de même dénominateur. Le même dénominateur هو 12. ياك هذا راه ولا هاد الدوزيام ولا هو 3 fois 6 il nous donne 18. 19 moins 18, désolé, moins 18 sur 12. 19 moins 18, tout simplement 1 sur 12, qui est simplifié ou bien irréductible. Maintenant, passons à l'autre exemple. 11 sur 9 moins 2 sur 3. Il suffit de faire le produit ici par 3 fois 3 fois 3. Première fraction reste comme il est. 11 sur 9 moins 2 fois 3, 6 sur 9. Voilà. Le même dénominateur, on conserve le 9. Ici, 11 moins 6. 11 moins 6. 11 moins 6, il nous donne 5, car 5 plus 6 est 11. 5 sur 9, qui est simplifié ou bien irréductible. Passons à l'autre exemple. Les exemples كاملة غادي نردوهم moins. حيتاش البلس ou bien l'addition درناه في الحلقة الفارطة. Voilà, نمشيو l'autre exemple. Tout simplement, هنايا 21 est un multiple de 7. Il suffit de faire la multiplication des numérateurs et dénominateurs, du numérateur et dénominateur fois 3. Ici, غادي نديرو fois 3. Fois 3 et ici fois 3. La première fraction devient 3 fois 3, 9 sur 21. Moins 5 sur 21. Voilà. Le même dénominateur est 21. Et ici 9 moins 5. 9 moins 5 qui est 4. 9 moins 5. Qui est 4. C'est-à-dire 4. Désolé. 4 sur 21. معرفش الطابلة اسمها اليوم.
désolé, 4 sur 21 qui est irréductible ou bien simplifié. La même chose في هادو كاملة نشرح لكم تردو هنا لو ميم دينوميناتور هو 8 هنا لو ميم دينوميناتور هو 10 هنايا 100 car le 20 fois 4 fois 5 le 20 fois 5 il nous donne un 100 et ici tout simplement 13 fois 2 c'est 26. انا نخلي لكم هادو تكملوهم نتوما حيت هادشي بسيط بزاف. نمشيو دابا في لو كا او لي دو فراكسيون ما عندهمش لو ميم دينوميناتور. غنعطيكم اكزامبل واحد فقط وانتوما تكملوا. انا كندير الاشياء المهمه فقط وانتوما كملوا. الا شفتوا معايا هاد ليكزامبل يا شباب عندنا هنا 11 sur 4 moins 5 sur 6. tout simplement il suffit de هنايا كاين عندنا 4 و6 غادي نشوفوا لو بلو بوتي كومان ميلتيبل ديالهم يعني المضاعف المشترك الاصغر بيناتهم. اذا الى لاحظتي جدول الضرب ديال 4 و6 اللي معاود فيه هو الصغير هو 12 ياك. اذا شنو غادي نديرو غناخدو 4 ياك اي 6. هاد 4 غادي نديرو ليها tout simplement fois 3 il nous donne un 12 et 6 fois 2 il nous donne 12 ياك. هنايا في هاد première fraction درنا البرودوي fois 3 c'est-à-dire حتى 11 غادي نديرو ليها fois 3 et ici حتى 5 غادي نديرو ليها fois 2 tout simplement حيت 6 اللي لتحت ضربناها في 2. voilà ici la première fraction devient 11 fois 3 33 sur 12 moins et la deuxième fraction devient 10 sur 6 fois 2 qui est 11. tout simplement d'abord où on a le même dénominateur on conserve le même dénominateur et on soustrait les numérateurs. On va dire 33 moins 10 qui est 23 sur 12 qui est irréductible. هكا غادي نكون ساليت هذه الحلقة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتنشروا هذه الفيديوهات مع الزملاء ديالكم. السلام عليكم. لا تنسى الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو لكي تعم الفائدة. إلى اللقاء.